గీతాధ్యానం ప్రారంభం. భార్దాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురణం మునినా మధ్యే మహాభారతం. అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీముష్టాదశాధ్యాయినీం అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీం. నమస్తుతే వ్యాస విశాల బుద్ధే పుల్లారవిందాయుత పత్రనేత్ర येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा प्रपन्न पारिजातो यतोऽत्र वेत्रैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थामविकर्णा घोरमखरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवा. पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकदा सम्बोधनाबोधितं. लोके सज्जन षट्पदैरहरहि वेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गान्ति यं सामगा. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः.